Bonjour, Salam Tupuku. Here is the Canal 6 TV News. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour applaudir les beaux discours, ni pour écouter des promesses déjà 1000 fois répétées. Nous sommes ici pour parler d'un homme censé représenter le peuple, mais qui semble toujours présent dans les affaires troubles, les combines douteuses et les mauvais coups politiques. À chaque scandale, son nom revient. À chaque crise, son silence ou ses manœuvres interrogent. Un député devrait être un exemple de responsabilité, de transparence et de dignité. Pourtant, certains transforment leur mandat en terrain de manipulation et d'intérêt personnel. Le peuple mérite mieux que des dirigeants qui avancent masqués. Le peuple mérite des élus honnêtes, courageux et fidèles à leurs engagements. Ce soir, il est temps de dire les vérités que beaucoup murmurent tout bas. Araky ny annonce zay napetrako tao tamin'ny maraina hoe valikafatra ho an'ny Andriamatoa Siteny, Andrena Soloniaiko, filohan'ny antenimieram-pirenena malagasy ankehitriny. Tamin'ny 20 ny fotoana zay nifanarana fa ny asa pastoraly moa dia manaraka eny foana dia priorité ny mamonjy olona. Misy olona tena mbola nana olana angezabe tsy maintsy miraisiko dia afaka miandry ny fandarana ilana tsy hoe tsy manaja anareo fa asa pastoraly ny ahy izay nasain'ny député Elako fa ho ataoko foana dia tsy maintsy mbola nandray olona dia zao vao afaka mandray atsika eto. Finaritra aby tompoko, tsy janon'ela atsika fa tonga dia hiditra amin'ny ventim-besaka. Voaraiko ny lien nandroy nalefan'ny namana hoe ity ny teny nataon'ny monsieur Siteny ho anao manokana. Tout d'abord, voalohany indrindra, mitodika amin'ny satria ianao ny teny tamiko dia mitodika aminao koa ampanajana Andriamatoa Siteny Andrena Soloniaiko. Aleo rahalahy tsy ny sandry ihany no abotsina miozatra sy mitratra fa ny cerveau koa. Ny fitondrana ny firenena tsy vita miozatra fa ny fitondrana ny firenena dia mila saina, tony ary mieritreritra tsara. Zay mba afangatahako aminao satria inona mahatonga amin'ny teny an'izany? C'est pas une insulte, mais c'est une remarque. Inona no miteny hoe aoka tsy ny sandry no entina hitondrana ny firenena fa ny atidoha ary mila musclena kely ny atidoha satria nahoana? Dirako amin'izay ny zavatra lazainao rehetrarehetra. Voalohany indrindra, voninahitra lehibe ho ahy ny insultevanao anahy Andriamatoa Siteny. Quel honneur que vous me faites, cher honorable, en prenant la peine de me citer et de me parler devant tout le monde. C'est un honneur que vous me faites. Je vous remercie. Isaorako be dia be ianao. Fa ozana hoe za miaccuse anao nefa tsy hitako mihitsy ny accusation nataoko tao fa nametraka fanontaniana ary ny teny hoe tsy fantatra mariny ty zavatra ty fa iza mahalala ny aminy farasana trio iaho ka. Izao no scénario dia iza no mahazo tombony amin'izay. Zay ny zavatra napetrako kanefa moa tonga dia nareo moa fa zatra mamily resaka kapokanareo politicien io hoe satria heverinareo fa tsy manana mémoire ny gasy, heverinareo fa ohatrany hoe foifosaina ny gasy dia mbola any le vidéo, mbola misy ao amin'ny YouTube, mbola misy any amin'ny Spotify ary mbola nitehiriziko tsara dia hoe vérifier, réécouter ny vidéo nataoko fa tsy hoe ny teny dixit monsieur Siteny dia marina ny teniny, tsy miankina amin'ny saboady anananao ny véracité ny teniko satria za tomponatoka amin'ny tenina aloky ny vavako fa tsy tomponatoka amin'ny fomba fahazahoanao ny teniko. Fa nakambanao le zavatra roa samihafa, ny ray zone d'ombre, ny ray alaheloko ary alaheloko iny tahaka ny alaheloko koa tsy ny raharainareo ny fatin'ny papasolo. Mialatsiny aminao monsieur Notina raha manome ananarana dadanareo. Tsisy enquête parlementaire hatramin'izao nafatesany iny VPA anankiray iny. Zava-ohatrohatry zany ny interpelavako anareo ary politika izany. Fa zao aza sina politika izany.
fa tsy le hoe milalao ny fatin'ny sanatria zany milalao ny fatin'ny se tompoky lahy aho de hoe ararotana fatiny azafady zao rangaha zao koa neka olona avy any atsiny fa sao de tsy hainao rery manana monopole any sud fa endrena ve ho iaho ny mamela azy nandeha moto na inona antony ozy anao hoe ka izy ny sisitra fa endrena ve zay ny fanontaniako romotra be anao avy any tonga de vatravatra be aty amiko hoe pandainga tsy ny sisa tanao vous êtes à côté de la plaque misy ane à côté de la plaque ny antony nanaovako an'ity vidéo ty raha tianareo fantatra dia interpellé mihitsy ny fitsarana hoe aoka mba zay tena olona nanao ny tsy mety no higadra fa tsy ny olona zay tsy tokony higadra no higadra. Je serai toujours aux côtés de ceux qui souffrent et je serai toujours le porte-parole de ceux qui n'ont pas de voix. Président misy problème be zao amizao fotoana zao président zaho efa nilany teto de zao lasa tsy lany président noararotiny zareo ny tenako rehefa narary isiteny ranjena solonaiko no ambadiky zao satria ireto olo roa lahy reto kadidanako roa lahy reto izay ambony vato indrindra amizao fotoana zao reto de ekipany siteny olo ny siteny isiteny no ambadiky zao satria tesy ty siteny tamy komba nataonareo lahy tamy komba zay nataoko taminy de zao lasa nanoana olo aty Bekily satria fatatsy siteny fa raha vo zao lany mera de ahatanjaka ny pouvoir ananako ka ikomba aminy mafy de zao lasa nitoanany mafy reto olo roa zay olombelo neto reto ka nanararao tsaha rehefa izao narary iaratsika mahita président iarana nahita ge président fa nivaoka ny Bekily ray manontolo de nanaraka ahy avokoa hitanareo reny sary reny fa amizao fotoana zao nivaoka ny Bekily gaga hoe fa ina ny antony nahatonga ny reto ekipany siteny roa lahy reto no lasa mitariky eto Bekily satria zao ny antony président enoyange zao hoe nifanaraky tamireo président Fokotany any ambany vohitsany zareo de lasa nifanaraky amireo président Fokotany reo zareo nampiasa vola zareo araky ny tsaho mandeha président nividy olo zareo président ka nivaoka anay koa mijaly mosary de lasa manaiky tsy fidiny satria mijaly zay aty androy aty président zaho de lasa voavidim-bola ny fianakaviako rehetrarehetra président tsy manaiky an'izao zahay tsy manaiky an'izao zahay de tsy manaiky siteny randrena solonaiko ibaiko ny Bekily manontolo tsy manaiky ny ekipany siteny zahay hitondra ny Bekily dia zone any Rajoely zone orange zone TGV Bekily ka tsy ekenay tompoko zany ekipany siteny zany ibaiko ny ty Bekily ty tsy manaiky an'izao zahay président sokafo ny fanadiadina fa misy alabato mahery vaika zao fa magnina nareo raha nareo nilany nagnina nareo nanao fampelesa-kevitra tsy nahazo olo nagnina nareo tsy nahazo olo na olo raiky impiry nareo nilahatra andalambe fa tsy nahazo olo fa rehefa hitanareo narary tatandraza tena amin'ny hôpitaly de zao nareo nampiasa vola nividy président Fokotany de lasa nareo ndray no mahagaga amizao manao miracle atapoky nareo sa nareo tic-tac do va nareo lasa nareo ndray zany no lany eto tsy manaiky an'izany aho président ampio aho fa babaraka ampio président raha tsy agnampy anao président amono tena aho président amono tena hoe raha fa tsy agnampy anao président amono tena hoe ampio fa babaraka fa tsy ekena zao alabato mahery vaika zao fa angalaram-bato zao angalaram-bato amono tena raha tsy ekenao raha tsy ampinao président